Dongan na hinaholongat di bagasan Kristus Jesus tajaloma pasu-pasu siat tuhata marhite turpuk di bagasan nobbason martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha imamangaramot yak hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amen. Kucahama jolo na tersurat di Heber bidu 5 sada 1:10 amma hatana takasma tatangihon manang tajaha di bibil tabe kuhut tahanguluhon. Ay ganup sitwa ni malim na binuat siya jolma di babakit do ala ni jolma mangaradoti akka ulaon na tu debata asa dipilehon silehon-lehon nang pilihan ala niya kadusa. Natrabahit do'y rap dohot makilala, dohot akka na hurang boto nang nalilu. Ay dohot do'y ba na partohap di hagaleo. Kala ni ikon mabuan pilihan pardongan di bana. Ay songoni humokop na torop. Laos songoni humokop dirina. Jaladang adong na mga iton hamulyaon si songon itu dirina debatado majoybana tu si songon si Aroni laos songon dito ng Kristus dang ibana mga iton sahala si tuani malim tu dirina debatado na madok tu ibana anak ko doho sadaryod doho hutubuhon songon na nay dinaasing malim doho rodi saliling-liling na manghihuton horong ni si Melkisedek. Takajol may bana dipilehod do akka pangiduan na dohot elek-elek na mardongan anggu bulon dohot ilu-ilu tunaboy paluahon ni bana siyan hamateyang jadi ditangihod do ibana gabe malua siyan hatahunoni ay atik pe anaki ibana di guru hoddo panguloyon marhite siyan na tinaon nay daladong ripas gabi si horhon haluaon saling-liling na do ibana di sude na manguloy ibana di gorde batay ibana sitwa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido hatana dongan na hinaholongan ni tuhata di dia pihamaringanan panidangion manang kesaksian ni turpukon termasuk maturpuk jamita di minggu judika taringot tu hasisitong dohot halubiya kebenaran dan kelebihan Yesus Kristus sebagai malim bulun atau imam besar agung. Di masa pada narubi ada orang sobaran baru ima jo bahasa na sederhana ho pakke adong do na ginwaran na malim di halak Israel manang Jahudi malim siyan natinadda jala binoton Israeli ala Jahudi ima malim siyan garis keturunan ni Aaron songon na hinatidak ko ni turpukon. Bahkan molo ditarik mo sa tu sebelum na, tu gidang na, sada siyan 12 marga ni Israel, siyan peparan ni Jacob, diguari may sada Levi, na dihususkan, laho mangaramoti ulaw ni debata. Siyan garis lepyon mamuse sa ato si Aaron gabi malim di Israel manang Jahudi. Struktur hamalimonipe adong do na ginwaran na malimbolod. Malimbolomod do napatut masuk tubilut manang ruang khusus dibilut parhubasan hobartu situasi bagas joro hati-hai. Alam mungkin agak berbeda do ruangan gereja na tatu si sonari do bagas coro di masa Israel hati-hai. Jala malimbolomon
Sali satao doi masuk tubilut manang ruang khusus ni bagas joro. Lahoma milehon pelean si tutungon. Perdengganan ni dosa ni bangsoi dohot dirina ido panidangnya. Kira-kira di hari itu bulan 10 Mei ganuk tahun. Ima hamalimon san paparan nilepi manang aron. Jala adong do nasahorong dohot pajo ni Abraham menurut catatan sejarah mo. Nang pedang apala persis sama. Ima malim Melkisedek. Melkisedek siyan hata Heber manang Ibrani doi Melkisedek. Nawarlapatan pertama-tama raja kebenaran atau Melek Shalom. Raja damai sejahtera. Siyan itu hata Salem, Shalom, Shalom, Salem. Boy doi jahamu di sadamu sa 10 pitu 124 5 ayat perbandingan. Sada Musa 10 pitu 124. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Dohot di Psalme 110 ayat 4 sebagai ayat perbandingan. Tarengotu malim dohot sekaligus raja Salem Imam Melkisedek. Leo kau matikimu naho marsar dok majaha bibeli di bagas munabe majaha sada Musa 10 pitu 124. Jala dia tidak kro di sidi tomu malim Melkisedek do si Abraham. Jala di pasu-pasu si Melkisedek do si Abraham di si. Di pasahat si Abraham mas sapar 10 sian hasil na nidapok na tumalim Melkisedeki. Jala ido nang patron motivasi dorongan ni bangsa Israel Yahudi laho mamilihon sapar 10 tumalim. Song namenan ni si Abraham tu malim Melkisedeki. Jala ido na ikot teraponota sa ito nga songan halak Kristek kita suto Kristus. Ruas ni Huria manang nadia pe Huriana. Tapasaha ma sapar 10. Jala taingot ma ukapon na debatado padiluan ni langit pasu-pasu na mamasu ngolum marhiti akka propesim unang alang roham jala mabiyar pasatot tu debata Matius honam tul-tul tekas di jumulo malului harajan debata dohot hati koran na dungi tabor na odengi makapasu-pasu haposime asa adong do dihita patron motivasi dorongan dasar teologis manang Alkitab songon na nilehon ni si Abraham tumalim. Jala tanggung jawab tado mga lehon ni. Song peliat tatu debata marhiti kahuriat tabi manang huriat. Song Kristen sutok Kristus. Saunari lam tababagas mamuse hamalimon ni Jesus Kristus si na hinatidakon ni turpuk zamitaon Heber 5 sada 110. Ayat sada 1:4 di Heber 5 hamalimon nasian zolma biasa dimanakin san garis keturunan Levi do Aroni malim do nasidalay do dirina ikon paluan no debata alay ayat 5:1-10 hasurungan manang kekhususan hamalimon ni Jesus Kristus tuhatay dirina do dipilihon. Alanido di panidangion di surat padorang Yesaya si aturan kita hiado tertulang kita hiado nekot terbunuh tu silangi alai dibuat malimbulon nido ima Jesus Kristus gabe dirina tertulang do terbunuh gatung di haus silangi sikak tamatu hamatiani gabe marngulu na baru kita ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 7. Ima hasurungan ni hamalimon ni Jesus Kristus dot hamalimon ni jolma biasa sian garis keturunan
Levi manang aroni. Ido benda di Johannes saplopati au do dalani do asitongan. Dohot hangoluan. Dangarong nasa tu amay iya somarhitiaw na madokoni Jesus Kristus sadiri. Dang malim zolma biasa. Songon garis keturunan Levi manang aro. Jesus do. Bahkan mula taberang di penekanan ni ayat pitu di bagasan turpuk tao di Heber bidul limaon taga jolma ibana dipelehod do akka pangiduan na dohot elehelekna marhite mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tuna paluahon ibana sian hamatian jadi tangihod do ibana gabe malua sian hatahutoni di ayat walu ayatik pe anaki ibana di guru hoddo panguluyon marhite sian na tinaon nai. Taberang mamuse hasurungan kehususan hamalimon di nakpe anak ibana. Di guru hoddo marhauduhon ji hauduhon ketaatan kesetiaan lobi son hauduhon ketaatan ni Abraham di pajoni. Itu hamalimon luar biasa. Bahkan peristiwa di taman Getsemane molo di buku pasion patuluhom may jala yakid doa nga di jaha kadongan ni jala nga dibega karuasi di sido ibana mempergumul sude pergumulat tak maparukilo sude parukilot tak songo jol may ibana taga jol may ibana cukup buasa jol may ibana buasa jol ma debata ala de bataro na manoppa zolmai bohado mardagikon daging ni zolma bohado pikiran ni zolma bohado perasaan pakilalan ni zolma akadiro na tinaon doho si taonon ni zolma nunga be mardagikon zolma debata di bagasan Kristus Yesus nunga be di bagasan pikiran ni zolma nunga be di bagasan pakilalaan dok si taonon ngasudi dirasahod debata di bagasan Kristus Yesus ya sadang adong be alasan ni jolma madok dakya dirasahod debata perasata pakilalatta si taonot ta nunga bakal lobi sian na tahilala dok na tarasahod dok na taparukilhon dok si taonot ta adong do diantara hamunan waeng sorang dipinahan bara pinahan bakat tidak danat tapi Yesus baru seorang ngetorro paretan ni Herodes asado mana marsoba le taktik strategi habusukut kalau jupangan non pabuatu na to paramahani sado tahu marsoba taktik strategi kebusukan ala nido di boto parbanwa gijang de doben ros suru-suru madok dong pajupang dota kaparamahani sia dalam nasing mahani hidup bana macai muruk benci dendam Herodes iparetahom asa dibunuh bawa danak 2 tahun tutor alai sakat ni si Herodes meh benar rom muse suruh-suruh itu si Joseph dan si Maria salau jo marhuta sada mengungsi tu Mesir Pia Dolorosa sa sitongna manang pasioni ko berengot tado mulai siani kita onon ni Yesus intina isema naukia seorang di barani pinahan jala isema nang hia diancam ke dibun aladang lomoran Herodes ada saingan sebagai raja menang Herodes sorak kotu portibion hadong merasa tersaing hamalimon bolon ni Yesus Kristus tay ngalubi siyan natatao. Sahat tu puncak dipersilak ko di benar silangi. Dileay rupi ba ni si isi maho na hiya isi persilak ko. Isi maho hiya ileay mungkin nang ileay boy mazui berita hoax. Ala natinaw ni Yesus si kubur. May hay kubur ho. Ahya ho diusir siyan hutahatuban mo songo Yesus si roy mana tu
Bethlehem Prata diusir. Itu benar lawan nama Zamita. Itu nasoparan ni Jacob Israel. Ya, ho diusir sero mula tu bona pasogit mo. Daerah Silidung hubang tu ba manang samosir. Diusir ho. Disusino nga. Ima halubian ni hamalimon. Jala dirina do dipilih. Taksong mali makana parjuli mamilihon pila si tutungon. Baik hasani dosa ni bangsoy dosa na. Di baga sa dosa do Kristus itu tedang mangulahod dosa ala ni dosata. Luar biasa kan. Asa hola zolma do naboy marasahon parasan ni zolma. Ido ben nagabe zolma de bata. Molo husukun na yang marhiti video o zolma do. Mungkin lalu sambut ba zolma do ba. Nawaro pa ditaw. Zolma do. Alea bukti na. Ido ben nagabe zolma de bata. Asa heado dirasahot de bata zolma natinop panay. Asa dang arong alas hatta bimadok dakya. Ado honom. Akadakda nak jok na madok songon nggak tahu bapak ini sama mama ini. Karena apa? Mereka belum pernah orang tua kawan. Ala yang guna naung hiana sida orang tua, rasa honon na do songon dia orang tua. Apa ditaresok doa. Secara struktur tu adong do mitra kerja do hudok guarna. Menutup bawah HP bahasa manajemen na imay. Jok do danget tu sifat ditau. Molo di tangga sada au tu olak ni mahuida. Alai molo pas di puncak buhida lebih dua seperti bion. Song ni do pimpinan, song ni do orang tua. Ya mau kada dana hipe. Molo nang rasa hono orang tua hamu. Kamu ke bawahan ipe, mitra kerja ipe. Jadi pimpinan kamu. Jadi semakin kita tinggi melihat di puncak sekali, kita melihat, oh di sana luas lagi, di sana lebih luas lagi, tidak macet lagi. Sana laut, sana gunung. Kita lihat dari atas. Jadi kalau siap gijang, debata ngado tutol. Ala siap gijang ibering imana kok kurasa ho song din itu. Ido ben zolm iba. Ale hodak ke debata termasuk kau. Ben dang boy hita song debata. Modok pa debata ho lomo na mesi. Ido ben naposo ni debatado. Dang debata. Naposo ni debata artinya napinak ke debata sian keterbatasatta dohot kelebihan. Syukuri. Ruas ni huria anak dok boru ni debata. Anak dok bodang debata ho. Nang pianak na dok boru na ho. Ada dakya ho debata. Apa dakya debata. Ada naposan debata ho anak dok boru debata. Kalau ni Yesus Kristus tuhatai ngai mana debata jale rasa kita colma. Di minggu judi kaon lulu hona aleja. Arang lo si taunom arang paru kilommu, arang ngabatabatmu. Mana tinaw mo pasti dui. Selama kita hidup pasti ada problema, ada penyakit, ada sakit, sakit pikiran, sakit mata, sakit kuping, sakit hati, pasti dan pasti. Ale judik dulu hona oleh jawab serahkan pada Tuhan. Kalaupun tangan dokter, tangan medis dan obat-obat dipakai Tuhan, tapi kuasa Tuhan di sana. Hidup detai. Obat 52, ibana dopat daun ibulun. Dia kesembuhan yang paling utama. Dan dia satu-satunya itu Kristus Yesus yang bisa menyelamatkanmu dari seluruh pergumulan hidupmu dan masalah hidupmu. Imahamalimonnai. Di pasu-pasu debatama, sudi natumangihon hatani debata marhite nata surat di Bibelon. Ternyata ngadirasahon Kristus Yesus tu hatai hazol mauta. Naing mata rasahon muse. Songod diri saya tong naipangilu debata tu hita. Pola de azarak kodisi. Di botohoro na dingkan. Ulahum mana dingkan. Di botohoro hatang zawakmu tutu hati lehom. Karena setiap detik nga diulahot debatabi.
Terlumobi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Bukti homme di bagasan ngulun. Tuhan memberkati. Bertang yang mahita. Mauliate di hatamot Tuhan na usaha Tuhami pasunggulo pengotok kami. Luar biasa do hamalimon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Na patut si sobaw siuluan nami. Naong merasakan hasol maun nami. Pikiran parukilon abad-abad na sitonon nami. Naeng maudahonon nami na pinangido ni debata Tuhan. Pargugoy ma, mahititod di parbadia. Jala pasu-pasu masadok na tumangyon hatamon. Asa di patuluhod jala diulahon ni di bagasan hadirion na gaya pasu-pasu di nguluna keluarga yanak kodotak ka profesi nabi. Monang makuasom hati urommu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.